Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi susandana wa karwa ali sallallahu timbal zahra sekali jilani wa dari Imam Syafi'i Nabi Malik Hambali Nawawi Rafi Jamin Bukala hadisin wal qura wal mufassirin fi masyariqil ardi la magharibiha sayna majid rahman isa bakim qaddaman bali ba'ali wa asuri wa purajmain sumaila wa iwanidina wa ahmadina wa ajdadina masyaina wa jami'il muslimina muslimat Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'ni darajat fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa lumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Fatihah ucutan ila ruhi ya Syekh Muhammad Syafi'i Azami Masyayikh Syuri wa Purajmain Suma ila ruhi Syekh Muhammad Syafi'i Abdul Hamid Bahkan Majah Masyayikh Syuri Purajmain ila ruhi Syekh Muhsin wa Taridwan wa Masyayikh Syuri wa Purajmain Suma ila ruhi Syekh Muhammad Najihun Masyayikh Syuri wa ruhi Sadaji Khairuddin Masyayikh Syuri wa Purajmain Suma ila ruhi K. Zainuddin Masyayikh Syuri wa Purajmain Suma ila ruhi Isa Ibu Ratim Babi Abdullah Alawi Al-Haddad wa Syahid wa Syuri wa Puru Ajmain Ya Allah ya Ghafiru lahum wa yarhamu ya'li darajati min jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah.
Subhanallah bihamdihi Subhanallahil azim Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un ma'i wa huwa sami'un alim Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah Amanna billah wal yawmil akhir tubna ilallah batina zahir Amanna billah wal yawmil akhir tubna ilallah batina zahir Amanna billah wal yawmil akhir tubna ilallah batina zahir Ya Rabbana wa'fu anna wa mahul ladzi kana minna Ya Rabbana wa'fu anna wa mahul ladzi kana minna Ya Rabbana wa'fu anna wa mahul ladzi kana minna Ya Dzal Jalali wal Ikram mitna la dinil Islam Ya Dzal Jalali wal Ikram mitna la dinil Islam Ya Dzal Jalali wal Ikram mitna la dinil Islam Ya Dzal Jalali wal Ikram mitna la dinil Islam Ya Dzal Jalali wal Ikram mitna la dinil Islam Ya Dzal Jalali wal Ikram mitna la dinil Islam Ya Dzal Jalali wal Ikram
Mitnana dinil Islam ya qawiyu ya matin ikmi limin ya qawiyu ya matin ikmi syarat zalimin ya qawiyu ya matin ikmi syarat zalimin ya Allahu mural muslimin syarafallahu syaral mudin Allahu mural muslimin syarafallahu syaral mudin Allahu mural muslimin syarafallahu syaral mudin ya Ali ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Khabir ya Alim ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Khabir ya Alimu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Khabir ya Parijalam ya Kasifal ya Man li abdi aghfir wa yarham ya Farijalam ya Kashifal ya Man li abdi aghfir wa yarham ya Farijalam ya Kashifal ya Man li abdi aghfir wa yarham Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya La ilaha illallah 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 La ilaha
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karama wa wajada wa azama wa radiyallahu anhu li baiti tayyibin at-tahirin wa ashabil akramin wa azwajit tahiran ummatil mu'minin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa mamul wal butu wal munu wa rusu wa salah al jasadi wa ruh fid dini wa dunya wal akhirah dafi'a li kulli syar jaliba li kulli khair lana wa li walidina wa uladina wa masyayina wa ahbabina ma lutfin nuan wa wafiatin ya Allah yunawwiru qulubana wa qalibana wa yarzuquna al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wal mauta ala dinil Islam wa al-iman bila mi'atin wa lam tianin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalikal azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika ma asnaita 'ala nafsi wa lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil malaa'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi'aqil fatihatil mu'azzama wa sabil masani anta batalana bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil khair wa anta amilana muamalata li ahlil khair wa anta fazana adyanana wa anfusana wa auladana wa ahlina wa sabina min kulli mihnatin wa siddatin wa bunsin wa dair. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'tin li kulli khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fazna
bi'ainika allati la tanam wakfina biruknika allati la yuram warhamna biqudratika alaina fala tuhlikna wa anta siqatuna wa rajauna wa tib alaina quluba ibadika wa imaika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana wa sahil lana hasubata umurina wa masyaqqata arzakina warzuqna minal khairi aksaru mimma talabna wasrif anna kulla syarrin wa min kulli su'in ya karim. Allahumma hassin akhlaqana wa wasi arzaqana. Allahumma hassin akhlaqana wa wasi arzaqana waj'al awsa rizqika alaina inda kibari sinina wan qita'i a'marina wafta alaina abwaaba rahmatika wasahil lana asbaba rizqika. Allahumma ya man yada'u wa yarfa wa yu'ti wa yamna ya man yu'izzu wa yudhillu ya man huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya man yada'u wa yarfa wa yu'ti wa yamna. Allahumma ya man yu'izzu wa yudhillu ya man huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya man yada'u wa yarfa wa yu'ti wa yamna ya man yu'izzu wa yudhillu ya man huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Ya alima sirimina tatike citara anna wa apina wa kolana isokana ya alima sirimina
Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'allifu rahimallahu ta'ala wa daman nafa'a bilum bidaraini amin. Qala ya. Halaman 261 lah ya. Lengkap dikit nih, masih bicarakan takdir ngapain ya, nggak usah dibahas ya, terlalu panjang. Ya, kepada zikir yang ke-10 gitu ya. Nah, halaman ya 2 lembar dari yang itu ya, gitu ya. Ya, zikrul asir ya, zikir yang ke-10 qaulu sahibi ratib, perkataan sahibu ratib. Ya, nafallahu bihi amanna billah wal yaumil akhir wa tubna ilallah batina zahir. Itu ya. Nah, bacaan zikirnya ya. Nah, qaulu sahibu ratib berkata ya, pengarang ratib, nafallahu bihi, mudah-mudahan Allah berikan manfaatnya kepada kita dengan dia itu. Apa tuh kata ini? Amanna billah wal yaumil akhir. Kami beriman ya kepada Allah dan hari akhirat. Tubna ilallah ya, kami bertobat kepada Allah batina zahir, batin dan zahir gitu ya. Jadi amanna billah wal yaumil akhir, kami beriman pada Allah dan hari akhirat. Tubna ilallah, kami tobat kepada Allah batina zahir ya, batin zahir ya, zahir batin gitu ya. Qala fi syarhi, berkata pengarang dalam syarah kitab ini, faqauluhu amanna, perkataan tuh ya, Sohibul Ratib bilang amanna ya, kami beriman billahi kepada Allah. Ini kata-kata amanah itu iktibasun minal kitabil aziz, yaitu diambil kata-kata ini dari Al-Quran. Wamtisalu qaulihi ta'ala fi suratil Baqarah, dan melaksanakan perintah Allah dalam surat Baqarah. Allah berfirman, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, gitu ya. Dalam surat Baqarah Allah berfirman qulu amanna ya, sehingga tuh pengarang tulis amanna billah gitu, karena di Quran ada kata-kata amanna billah gitu ya. Nah, diterusin tuh pengarang ya, nah wal yaumil akhir tubna ilallah batina zahir. Di Al-Quran yaitu ada kata-kata amanna billah, Allah berfirman gitu ya, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina, wa qaulu ta'ala walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nah, kemudian kata-kata wal yaumil akhir itu juga diambil dari Al-Quran, karena Allah ya berfirman sunnah ya, laisal birra an ya, gitu kan ya, anta duyuta ya min abwadihi ya. Nah, di sini Allah bilang la walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi dimasukin tuh kata-kata amanna billah wal yaumil akhir tuh ya, diatopkan gitu ya, wal malaikati ya, laisal birra ya gitu antatul buyuta min abwabiha tuh ya, walakinnal birra antatul buyuta min abwabiha gitu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi Allah bilang walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi yang dikatakan tuh kebaikan itu beriman pada Allah dan hari akhirat, wal malaika kepada malaikat, wal kitabi wan nabiyyin, dan iman kepada Al-Quran dan kitab-kitabnya dan nabiyyin para nabi gitu ya. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama, dan berikanlah harta itu ala hubbihi, atas kesenangan dia itu kepada siapa? Zawil qurba wal yatama, kepada kerabat dan anak yatim, wal masakin dan orang miskin, wabni sabil dan ibnu sabil gitu ya, wasailina dan orang-orang yang minta-minta do, wafir rikobi dan berikan kepada budak-budak. Nah, wa aqama sholata, dan kerjakan ya, kerjakan sholat, wa ata zakat, berikan zakat, wal mufuna bi ahdihim, dan menepati janji-janji mereka, iza ahadu, apabila mereka berjanji, wasabirina bil ba'sa'i, dan orang-orang yang sabar dengan kesusahan, wadorra, dan
dan kelaparan, wahinal ba'si ketika susah tuh ya. Ulaikal ladzina shadaku, itulah orang-orang yang benar-benar imannya. Wa qauluhu bi surati Al-Imran, Allah berfirman lagi dalam surah Al-Imran, qulu amanna billahi wa ma unzila alaina. Tuh ya, Allah bilang qulu, ucapkan oleh kamu amanna billah. Nah, tuh ya. Jadi Habib Abdullah masukin zikir nih gitu ya. Kalau amanna billah gitu ya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman ya gitu ya. Ya, warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Ya, Allah berfirman warasihuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya itu bilang yaqulu, mereka bilang amanna billah, kami beriman bihi dengan ya ayat-ayat mutasyabih itu. Kullun min indi rabbina, semua itu dari Allah ya. Nah ya gitu. Jadi warasihuna yaquluna amanna bihi ya. Orang yang ilmunya itu dalam, rasihun itu mengatakan amanna billah, kami percaya kepada Allah ya, karena nggak bisa mengartikan, menafsirkan ayat-ayat mutasyabih ya. Jadi mereka pasrahkan kepada Allah tuh gitu ya. Nah ya, amanna billah kullum min indi rabbina. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yaquluna rabbana innana amanna ya. Allah berfirman ya, mereka bilang tuh ya, rabbana, hai Tuhan kami, innana sungguhnya kami, amanna kami beriman, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami gitu ya. Nah ya, dosa-dosa kami, wa qina azabannar, dan peliharalah kami dari azab neraka. Wa qala ta'ala, Allah berfirman wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim ya, jika kamu beriman dan bertakwa maka bagi kamu itu pahala yang sangat besar. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi wa iza sami'u ma unzila ila rusuli, apabila mereka dengar apa yang diturunkan kepada rasul, tara ayunuhum ya, kamu lihat ya mata-mata mereka ya, tapi itu minat dam'i, penuh dengan air mata. Wa ya bima arafu minal haq, karena mereka tahu ya dari kebaikan, kebenaran itu. Yaqulu, mereka rabbana amanna faktubna ma'as syahidin, maka mereka bilang rabbana, ya Allah Tuhan kami, amanna kami beriman, faktubna ma'as syahidin, tulislah nama kami itu bersama orang-orang yang syahidin ya, mati syahid. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haq, kenapa kami tidak mau beriman kepada Allah dan telah datang kepada kami kebenaran. Wa natma'u, dan kami menginginkan ayyudkhilana rabbana ma'al qaumis sholihin, kami menginginkan supaya dimasukkan kami ini oleh Tuhan kami ya, ma'al qaumis sholihin, bersama kaum-kaum yang soleh. Asabahumullahu bima qalu, maka Allah berikan pahala kepada mereka apa yang mereka katakan tuh, mereka minta apa yang Allah berikan, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga jannatun naim yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga tuh gitu. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, inilah balasan orang-orang yang berbuat baik. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi aminu billahi, berimanlah kamu kepada Allah ya, betul ya. Wa ibdahu bimantuqi Jibrila ya, dan penjelasan ya apa yang diucapkan Jibril alaihissalam al-masyhur, yaitu ya yang termasyhur allazi qala bihi, yang ia katakan tu'minu billahi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi ya, itu ya. Nah ya, dalam hadis tuh yang malaikat Jibril tanya
ya, akhbirni anil iman. Nah, Nabi bilang antuk mina billahi ya wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Itu ya. Nah, inilah ya. Jadi pengarang Habib Abdullah Al-Haddad ya menyusun ya zikirnya ini itu diambil berdasarkan dari ya ayat-ayat Al-Qur'an tuh ya. Jadi dibikin tuh amanna billah wal yaumil akhir tubna ilallah batina zahir gitu ya. Nah ya. Warwar Baqawi dan telah meriwayatkan Imam Baqawi bi isnadihi dengan sanadnya ila Sufyan bin Abdullah As-Saqafi kepada Sufyan bin Abdullah As-Saqafi qala kata Sufyan As-Saqafi ini faqultu ya Rasulullah ya saya bilang ya Rasulullah kulli fil Islam ya Allah katakan ya Rasulullah ucapkanlah bilangin kepada saya itu tentang Islam kaulan ya perkataan ya suatu perkataan ucapin ya kata Sufyan bin Abdullah As-Saqafi bilang ya Rasulullah ya kasih tahu saya ucapin tuh kepada saya dengan ucapan tentang Islam gitu la as'alu anhu ahadan saya nggak bakal tanya kepada orang lain ya gitu ya ba'daka sesudah engkau ini gitu ya. Qala kata Nabi kul katakan olehmu amantu billah sumas takim gitu ya. Nabi bilang tuh ya kepada ya Sufyan ya As-Saqafi itu bilang katakan olehmu amantu billah saya beriman kepada Allah. Nah ya, nah kemudian Nabi kata sumas takim kemudian kamu istiqomah ya artinya tuh udah bilang iman kepada Allah terus itu ya jangan ntar hilang itu tuh namanya istiqomah mantep. Rawahu Muslim hadis riwayat Imam Muslim. Wafi riwayat Tirmidzi dalam riwayat Imam Tirmidzi summa qala kemudian Nabi bilang kul ya si Sufyan ini bilang qultu ya Rasulullah ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya ya Rasulullah apa yang saya khawatirkan ma takhafu alayya yang engkau ya Rasulullah mengkhawatirkan kepada saya ya fa'akhadha bilisani nafsihi maka Rasulullah pegang lidahnya nih gitu kata Sufyan bin As-Saqafi itu bilang ya Rasulullah apa yang kamu khawatirkan ya dari diri saya ini gitu ya nah Rasulullah pegang lidahnya cuma qala kemudian Rasul bilang haza ini yang saya khawatirkan kamu ya lidah nih gitu ya artinya bicara tuh ya gitu. Qala Imam Nawawi berkata Imam Nawawi qala ulama'u berkata para ulama hadal hadis min jawami'i kalimihi iya Rasulullah SAW ini hadis termasuk jami'ul kalim artinya kalimat apa hadis yang singkat ya ucapannya tapi luas ya pembicaraannya pengertiannya itu jami'ul kalim sebutnya wa huwa mutabikun liqauli ta'ala karena nih hadis cocok dengan firman Allah Ta'ala innallazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun ya innallazina qalu rabbuna Allah orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah Allah itu Tuhan kami summa istaqamu kemudian mereka itu istiqomah mantap tuh ucapannya bilang Allah itu Tuhan kami ya nggak bergerak dikata apa diapain enggak tuh orang yang cuma para khaufun alaihim walahum yahzanun mereka enggak rasa takut enggak duka cita ya karena istiqomahnya dia tuh ya dengan iman kepada Allah gitu ya.
Summa qala jumhurul ulama, kemudian berkata jumhur mayoritas ulama, wa maknal ayat, pengertian ayat tadi aminu artinya berimanlah kamu gitu ya. Nah, itu ai ilzamu ya taat Allah Ta'ala, artinya lazimkanlah oleh kamu taat kepada Allah ya, biar mantap taat pada Allah, itu arti kata aminu gitu ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an bilang anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a, Nabi membaca ayat nih, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu ya. Nah, sungguhnya Nabi bacanya ayat innal ladzina qalu, sungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah mantap, qala ya qad qala sungguhnya orang-orang semua pada bilang tuh ucapin summa kafaru, mereka ya kafir ya, aksaruhum kebanyakan mereka kafir. Udah bilang qalu amanna ya summa istaqamu, nah itu mereka kebanyakan tuh ya kafir tuh. Paman mata alaiha fahuwa mimman istaqoma, ya apa orang yang mati di atas kalimat tuh Rabbana amanna summa istaqamu tuh, nah itu katanya matinya dia itu dalam istiqomah ya, keimanan. Akhrajahu Tirmidzi, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi ya. Ini Allah ya, Nabi perintahkan kita ya gitu ya, amanna billahi summas taqamu gitu ya. Wa fir Riyadin Nadrah, dalam kitab Riyadun Nadrah, kana naqsu khatimah Utsman radhiyallahu an, dan adalah ukiran cincinnya Sayyidina Utsman tuh diukir apa tuh? Amantu billah itu ya. Jadi Sayyidina Utsman tuh pakai cincinnya ada tulisan ukirannya itu situ. Nah, itu ditulisnya amantu billah ya, gitu mukhlisan tuh. Ya, gitu ya. Ini ya merupakan tuh. Jadi cincin tuh boleh cincin. Kalau Nabi kan cincinnya diukir juga tuh, ditulis di atas nama Allah, di dalamnya Muhammad gitu ya. Itu Nabi. Nah, Sayyidina Utsman nih nah itu cincinnya itu ada tulisan Rabbuna Allah ya, amantu billah. Wafi kitabil haqaiqil wadihat, dalam kitab haqaiqil wadihat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anen Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, siapa orang yang baca wal mursalati urfa ya, pabalagha, maka sampai pabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun ya, dalam surah Al-Mursalat tuh dibaca sampai ayat itu tuh ya. Nah ya, sampai baca ayat itu tuh wal mursalatu urfatu mampi pabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun ya, falyakul amanna billah ya. Jadi kalau kita baca tuh surat Mursalat ya sampai ayat tersebut, nah itu ya kita apa ya, dia bilang amanna billah gitu ya. Ya, nah itu surat Mursalat tuh akhir daripada surat Tabarok gitu ya, akhir Tabarok tuh, nah sebelahnya amma ya, tasa'alun tuh juz amma ya, itu ya. Wal mursalatu urfa fal atifatu asfa wan nasirati nasra fal farikati farqa fal mulkiyati zikra urzan au udran au nuzra innama tu'aduna lawaqi fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa ilal jibali nusifat wa idzar rusulu uqitat li ayyi yaumin ujilat gitu ya. Nah ya, Bapak Zako hadir pada ya hadisnya, tuh ya sampai ya ayat tuh ya.
Fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Ya, sampai akhir nih ya, akhir surah ya, apa tuh ya, ayat surah Mursalat tuh. Itu di akhirnya tuh ya, wa ilu yauma idzil mukadzibin fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Tuh ya, itu akhir ya dari surat Al-Mursalat ya, 50 ayatnya gitu ya. Tuh ya, tuh pernah Nabi baca waktu sembahyang maghrib itu ya, surat Mursalat tuh ya, Nabi baca itu ya. Ya, panjang 50 ayat tuh. Nah, itu Nabi kata siapa orang yang baca tuh surat Mursalat ya sampai ayat tuh fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun, akhir tuh sampai akhir, falyakul mengka ndaklah diucapin tuh ya. Jadi Allah kata fabi ayyi hadisin, dengan hadis cerita yang mana ba'dahu yu'minun, sesudah Quran ini menceritakan yang kamu beriman. Hanya kita ucapinnya amanna billah, kami percaya kepada Allah, karena nggak ada lagi tuh cerita ya yang lebih benar daripada Al-Quran gitu ya. Wafi kitab di Sunni an Aisyah, dalam kitab Ibnu Sunni dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata Siti Aisyah, qala Rasulullah sallam, man wajada hadzal waswas, siapa orang yang mendapati wiswas ya gitu ya, hatinya tuh ya wiswas, nggak tenang ya gitu ya, takut nggak jadi, nggak sah, nggak apa gitu ya wiswas, faliyakul hendaklah diucapkan amantu billahi wa rasuli salasan, ucapin tuh 3 kali itu ya, kalimat amantu billahi wa rasuli ya, supaya ngilangin wiswas itu ya. Kan orang yang wiswas itu kan ya repot tuh kalau sembahyang ya, nggak cukup sekali takbir ya, kalau wudu nggak cukup tuh sekali basuh muka sampai bajunya basah ya, belum sah juga itu ya, itu ya godaan setan tuh gitu. Hanya ucapin amantu billah wa rasulih, tuh tandain ya, jadi ketahuan tuh ya. Jadi kalau orang punya penyakit wiswas, suruhin tuh nih baca ini nih, ayat ini gitu ya. Nah 3 kali tuh. Fa inna zalika yazhabu anhu, karena dia baca itu akan hilang ya. Nah ya wiswasnya itu ya, itu ya. Ya, kalau orang yang punya wiswas begitu susah ya, ntar wiswas dalam ibadat, wiswas dalam segala apa-apa, itu nggak bisa tidur, nggak bisa apa gitu ya, itu ya. Nah kalau punya wiswas ya, karena merasa tuh ya ketakutan, atau merasa ya ketinggalan, atau merasa ini tuh wiswas gitu ya. Nah ini obatnya ya, buat ngasih ya, ngilangin tuh ya penyakit wiswas tuh gitu ya. Fa inna zalika yazhabu anhu al hadisa wa iyyaka summa iyyaka ya. Nabi bilang awas hati-hati kamu, kemudian awas hati-hati kamu, antakula kamu ucapkan amanna billah wa bil yaumil akhiri bilisanika, dengan lidah kamu, wa tagfula an haqiqati zalika, kamu lalai hakikat dari kalimat itu. Artinya di hati kita enggak, jangan di mulut tuangan amanna billah ya wal yaumil akhir tuh ya. Nah jadi biar ada, karena ini rukun iman ya, iman pada Allah dan iman kepada hari akhirat itu ya. Karena tuh iman yang paling penting itu 2 tuh, iman pada Allah dan iman pada akhirat. Kalau kita nggak iman pada akhirat ya berarti nggak ada apa-apa, udah iman pada Allah jangan ya. Orang iman pada Allah tuh ya dari zaman arwah tuh udah pada iman, udah ngakuin, tapi nggak percaya sama Rasul, nggak percaya sama akhirat. Hanya 3 tuh dituntut buat kesahan iman kita, iman pada Allah, iman pada Rasul, dan iman pada hari akhirat itu ya. Itu ya.
Nah, tuh ya. Bilisanika wa taqbalu an haqiqati zalika. Qala Allah Ta'ala wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tuh ya, Allah berfirman tuh, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ya, sebagian manusia tuh ada yang mengucapkan kalimat amanna billah, iman pada Allah. Kami iman pada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kami iman pada hari akhirat, wa ma hum bimu'minin. Sedangkan mereka itu tidak beriman. Nah, itu orang munafik ya. Jadi ucapan di mulut doang imannya ya. Nah, fa'amin billahi wal yaumil akhir, maka berimanlah kepada Allah dan iman pada yaumil akhir bil qalbi wal lisan, yaitu dengan hati dan lisan. Ya, tujzil fadla azima, pasti kamu akan mendapat ya balasan yang besar katanya. Qala Allah Ta'ala wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ya, Allah berfirman tuh, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, siapa orang yang beriman pada Allah, Allah bakal tunjukin hidayatin hatinya, Allah bakal berikan hidayat kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah lah mengetahui dengan segala sesuatu tuh ya. Inilah ya. Jadi ucapan doa amanna billah wal yaumil akhir itu, nah itu biar mantep ya. Jadi jangan di mulut aja ya. Jadi biar ke hati, karena kalau di mulut aja itu termasuk orang munafik tuh. Itu yang Allah bilang tuh, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun ya. Nah, ya di Baqarah tuh ya. Nah, sampai sini dulu ya, faidatun ya an Wahb bin Warad wallah.